are in the senior citizen, senior age. And I believe that God has a purpose why we are here to this evening in this place. So wala ko kabalo, basta ang ako lang, basta mga anak sa Ginoo nga magpikasigay, welcome tayo diri sa ato. Amen. Kay aron madasig po tayo. Amen. Amen. Madasig ta ato kay bawaan nga madasig po ta. Mo si Pastor JC mo ingon ako diri nga mo ni anak ko nagkapasaylo ko lang ko kay naman ko sa Vietnam pagtawag ko niya. So wala kaayo ko nakakuan ani. Pero mo Pastor JC, there are people will be blessed because we have really prayer meeting every Wednesday. So karon nga kagabi dili na nakutason ang pag-istorya. Ako iatag kay Pastor Jesse, kay mas nakaila siya sa tanan ani. And I would like to welcome everyone na naadiri karon nga kagabion bisan pa sa pastora na lisod memorize yung mga pangalan. Mga ping ping ping, pong pong pong. So gikan ko sa Uriya gyapon yung lisod. Ayaw na lang. Inalang ta mag-istorya basta anak ta Ginoo. Amen. Kana atay pangalan. Amen. Kalisod ta. Kalisod. Pero gani Koreano pa English ibinisaya. Kinahanglan nato walang Espiritu Santo magtabang ato ani. Ako ihatag kay Pastor Jesse ang tanan. So, ayong gabi mga igsoon. Now, sa mga usapan, si Juan na sa atin kadali. Ato lang sa inyo, sagot-sagot na gamay. So, pasalamat ko sa privilege, no? Privilege na iyatag sa Ginoo sa ato, ha? Nga, iyatag mo na ang panahon. Wala'y boundary, wala po'y kakapoy, nga padayon lang na nag-pray. Siguro muna lang nag-pray, kung muna po nag-ginawa. Pero sa na nag-ginawa, padayon na ito ng prayer. No, kaya ito magkailan na prayer, o po na ito ginawa. O nga, privilege mo kakaroon tungkol kay ato mo makita nga mura kita rin Kristoano nga makita kuna sa Pilipinas. Kuna sa Pilipinas. Mura kita rin servant sa Ginoo. Mura kita rin mga Kristoano. Pero, we are privileged to have our visitors tonight. No nga nakita uban sa toa, tungkol kay daghan dia ay mga partiter, mga umalambing sa kingdom sa Ginoo. No, dili lang mga Pilipino, kundi mga Korean born. Nga kaliwala sa kakapoy nila, sa kalayo kaniya, murag bao-bao na yung sakyan. No, kay lisod kaayo ang mga bus. Walay ka bus, pero bao-bao, turtle vehicle. Ilang yung bao-bao, turtle vehicle. So, from Bukidnon, going to Kabasin, bao-bao lang. No, niya, na-enjoy ba po sila? Nalipay sila. No, mo lang, pag-abot na rin, once na mo smile ka lang kamay, bisa kamay lang smile. Bisa hindi na kang sulti kay, di ba dito kasulti Koreano. No, ang ato smile, nagpasapot na lang, nag-welcome na ito sila. No, sa ito kasing-kasing. Kay, di siguro, pag-abot ito nila dito gamot sa ato pa, dili sila welcome sa tuwa. Pero makita nila dito itong lawong nga smile. So nagpasabot na nga, kung doon na may triumphal entry ni Christ sa Jerusalem, ang ilang triumphal entry sa Pilipinas, diretso sa kasing-kasing. No? So salamat sa ato ang boss, Pastora Catherine Paklip. Actually, dili ko maulaw no ni Pastora Catherine nga muhangyo kung na yung mga gathering no nato bisita kay nga naman ang akong asawa iya kong igagaw no mo na nga nabilong ko sa pamilyang Paklip mo na nga was mo Ismail ang mga Paklip family na ko sila kasing-kasing. So ang ilang tuyo diri karon so dili lamang itong pagtanaw bitaw kung unsa ang Pilipinas, unsa kagwapo ang Philippines,
no, nga pwede pong inita, dili na naman ilang tuyo, kung dili ay ilang tuyo, nga ma-share po ang gospel. Kaya kung unsang natong Christ na rin, unsang natong Ginoo, mo pong ginuuhan na nila dito. Siguro, tanaw na ito, murag pikot sa rumata. No? Pero ato entre, pero usa lang ka Ginoo, o sa kalawas, o sa pagtuo. So we are privileged to have our visitors tonight. No? And I am very happy, no, deeply appreciated of what they have done. Gi-appreciate na ako kung sa ilang gimo. Layo ko ng South Korea, paingon ko rin. So kung hindi pasalamatan, no, I would like to extend, no, para mag-isa tayo English no, to welcome ato, I would like to extend our heartfelt thanks to Pastor David. Pastor David, no? Dili ko yan, Pastor David, no? And actually, Pastor is Moksanim. Yeah, Moksanim in South Korea. Me before is Satuchangim. I am a student now before. So, Moksanim, Pastor Then, together with his wife, Moksanim, NQM. Yeah. So let's give the offering to the Lord because they are our brothers and sisters, coming from South Korea, and we know already what is South Korea is all about, unlike in North Korea. And with the interpreter, no, nadugay na po na ako nakaila, nakauban during sa na may na po'y kining Bible as history. No, sa una so dito may una nakita sa interpreter nato karon, no? Wala ilahin yung interpreter nato, pero wala ko kabalo sa yang full complete name. Ang ako na nabalaan, ying. Mato na ako na iikuha sa inyo, tama si Pastora Tata, wala ko kailan. So, ping, pung, pang, so, we are very happy also because with our brother and sister from South Korea, they brought to us also the interpreter in person of Pastora Ying Kablay Bayunon. Sobrang pagkanta natin. So, ang ilang purpose na ron, mag-press gamay lang, hindi kayo taas. O niya, kung kinsa itong gusto magpa-pray, mo ilang pray. Okay? Pastor Ying from Cagayan de Oro City. God is a good Father. Amen. Ang Diyos maayo sa atong kinabuhi. Maayo ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Kailanman dili na himong dautan ang Ginoo, gano'n na siya maayo sa atong kinabuhi. Kita na kayo dili maayo. So sa tanan, maayong gabi. Dako ko pasalamat ang Pastor Jess sa iyang pag-abi-abi ka na mo diri. Gitagaan niya ang panahon na makaabot po piniring napita sa Binsayok. No? O dako ko pasalamat sa kinabuhi din ni Pastora Kati na gidawat sa ninyo diri. Kami dili po may mga laing tao. Di may mga laing mga kadugo rata. Isa rata diha ang Kristo. Magkalain lang atong mga panagway, may mga flat nose, may mga long nose, pero same lang ang atong gilangaran sa Ginoo, no? Isa lang atong gilagaran, kundi ang Dios nga buhi nga atong ginasimba kanunay sa atong kinabuhi. So dili ko magdugay kaya aron ni punta madugay diri. Ako nag-base me sa Manila, no? I'm Pastor Ying Bayanon from Manila po, galing mi dito. Nga dito na po pinagdugay sa Manila, kaya naman po ng ministry sa Manila. Natin church sa Pasig, napunta sa Taytay, Cebu, Mindanao at sa Luzon. Dahil akong bana ay church planter, Bishop Archie Bayanon. So, ako na lang introduce sa inyo
Gikan mig Manila, yan amig Cagayan de Oro, diretso mi Bukidnon, kay niadto po mi sa among mga pastor sa Bukidnon, nag-handle po sila itong mga tribes, among bisitahan, itong naging adlaw, uban ako sila, at nag-ministry po sila ditong Nabita. O pasalamat ko sa Ginoo na dako kaya po ibuhat ang Ginoo dito nga dapit sa lugar sa Quezon, Bukidnon. O kini akong kauban nga Koreano, dili tuod ni sila maayo no fluent mag-English, di po ni sila mga gitawag nga mga fiery kaayong ampo, pero naay tihog ka kakaiba ko sa Tagalog pa. May pinasahi nga tihog sila sa Ginoo. No, silent lang sila mag-pray, na sila yung mga gift sa healing. So, atong buhaton niya, kung gusto niyo magpa-pray, kung may mga sakit, magpa-ampot na, kung may mga prayer request, magpa-ampot na nila kay naasan sila yung mga gasang na wala sa ato. No? Tanan matagigasahan, pero lain-lain na atong mga gasang diya sa Ginoo. So, kani sila naila na kung sila 2011. Gidala po na po na sila sa Mindanao, nag-minister sila sa Mindanao, daghan ng mga pastors po nilang panalaginan sa Ginoo, pinaagi sa ilang kinabuhi. No, nakita mo namin once lang. Atong panahon na, Yahoo Messenger pa ang atong gamit, wala pa itong Facebook, wala pa tayong Twitter, wala pa tayong gitawag nating Instagram. So, atong panahon na, isang panahon lang nag-chat ni Pastor O. So, kinabukasan, nag-ingon siya sa ato nga, nasustranan, may sharing sa ministry, sa among mga ministry. Ingon din siya sa ato, ugma o bisita mi sa Pilipinas. Na atin ako, og nagtiyaw-tiyaw. Itinuod kiniya, ipakita ang higit, o nakita ko na mo sila sa naiya, o among nagpamoto, among pagkakita, unang pagkakita, wala ko kaila sa ilag yun. Tunay ng pagkatao sila kinabuhi. So, nagkauban na yun, dito na po sila na ilang mga tao sila sa Ginoo. Nga didihugan usab sa mga ninyo kanan. Amen. So, maraming ministry, sila ay mga missionary sa China, Singapore, nag-stay sila before ng Singapore. Doon nila dito nila ipatapos ang ilang mga anak pag-eskwela. So, back sila sa Korea, doon nila sa Australia, Japan, ay laing mga bansa ilang giatuan mag-mission lang, magsangyaw lang sa pulong sa Ginoo. So, mapalad na, manianin sila sa Pilipinas, aron sabda maambitan, no? Sa panalangin na dawat nila diha sa Ginoo. So, di na ko ni sila lugayon, ako ni silang patindugon dire. Welcome na ko una ang iyang asawa. Ang pangalan sa asawa is In Kyung Yen. Yan. Ako naman ito na sa kanila, Pastor David O. Pastor David O. Okay. So, mana sila mga simple. Sonia, masabtan na ninyo kay naamang po'y banal na Spirit, ang Spirit ni Lord sa ato, kinabuhi ng pasabot sa ato. Ang Espiritu sa Ginoo, dilipod bugok, matalino ang Spirit ni Lord sa ato. Isa magkalain-lain na gagbuwang ka, na ang Spirit ni Lord magatudlo sa ato kasing-kasing. Muna makasabota, bihisan mo sa pagdayalek niya, makasabot kita. Muna kita Pilipino, matutag ibang bansa, dili kita mahadlo kay ngano, upan na itong Spirit sa Ginoo. Pag-up na ito, kita ng Pastor ni Christ, at ang langit nakauban sa ato. Nakapuyo kung nakauban ang Ginoo sa atong ginabi. Palagpakan natin si Lord. Okay, so ngayon ako ng tawago, no? Let's welcome our visitor, man of God, Pastor David O. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Praise God. Praise the Lord. Number one, 필리핀 미달하야 코토반토 지역의 보고마와 성도들의 인격 각성을 위해 귀한 사역을 감당하시는 목사님들과 성도님을 방문하게
다시 우리 예수 우리 주 아버지 하나님께 감사를 드립니다. 우리 이름을 초청해 주신 이 지역의 모든 교회와 목사님들에게 감사를 드립니다. Magapasalamat kita ng Kristo Jesus na atong Ginoo ug atong Amahan nga Dios sa atong kinabuhi nga gitugutan kami sa pagbisita sa inyo dinhi mga pastor o mga magtotoo. Ug nalipay kami nga nakakakita kami kaninyo nga nagpadayon nga nangalagad sa Ginoo dinhi sa Mitsayap, Pilipinas. Cotabato. 두 사복음서에 나타난 예수님의 메시지 중 회개, 천국, 지옥은 복음의 핵심입니다. 불신자에게는 강력한 초전장이 되고 신자에게는 엄중한 경고가 될 수 있습니다. 오늘 수요일 저녁에 핵심 본문과 내용을 함께 살펴봅시다. Sa tanang mensahe ni Jesus na makita o nakasulat sa Ebanghelyo ang may tungod sa paghinulsol. Langit, impierno, mao kini ang sentro sa akong ipahayag kaninyo. Kini mahimong kusgan o sa mga wala nga mutuo seryosong pahimangno kini sa ato nga magtutuo diha sa Ginoo. Number 3, 첫째 회개는 천국을 위한 유일한 문입니다. 예수님의 공생의 첫 일성은 회개하라 였습니다. 이는 단순한 뉘우침을 넘어 삶의 방향을 완전히 돌이키는 것을 의미합니다. Una, ang paghinulsol maugayod ang puntahan paingon sa langit. Ang unang giwali ni Jesus sa iyang ministeryo mao ang pulong sa paghinulsol. Kini dili lamang pagbati o kasubo kundi pag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi. 핵심 본문은 이때부터 number 4, 핵심 본문은 이때부터 예수께서 비로소 전파에 이르시되 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시더라. 마태, 매추, 4, 17 이때부터 예수께서 비로소 전파에 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. Sukad ni adto panahon na si Jesus nagasugod og wali. Nagaingon maghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit kaduol na ayon sa Mateo 4:17. Number 5, 두 번째는 예수님의 메시지 포인트는 시급성입니다. 천국이 이미 가까이 왔으므로 미룰 시간이 없습니다. Ikaduhang punto kay ang gingharian sa langit kaduol na wala na'y oras maglangan-langan igsuon. Number 6, 세 번째는 보편성입니다. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 누가복음 13장 3절 도덕적인 사람이나 죄인이나 모두가 회개가 필요합니다. 아무리 강제해도 괜찮습니다. Katulong punto para sa tanan, kung dili kamo maghinulsol, manamatay kamo sa samang paagi sa Lucas 13:3. Ang maghinulsol dili lamang para sa makasasala, kung dili para sa tanan. Number 7, 저는 2005년부터 2009년까지 회개의 시간들이 있었습니다. Sa akong kinabuhi, adunay panahon nga lahom ang akong paghinulsol, gikan sa 2005 hangtod sa 2009. Number 8, 저는 40일 금식 중 9일째 되는 날 어떤 목사님과 통화를 했는데 그 여자 목사님은 나에게 금식을 먼저 할 것이 아니라 부르짖는 기도를 하기 위해서는 잘 먹어야 한다는 것입니다. Ikasiyang kaadlaw sa ikasiyang kaadlaw sa akong 40 diyas nga akong pagpuasa, nakigsulti ako sa usa ka babaeng pastor. Mingon siya nga dili lang puasa importante, kundi ang pagkaon ug maayo aron makapadayon sa mainiton nga mga pag-ampo. Number 9, 제가 그 여자 목사님을 만나서 40일 기도회를 시작할 때에 목에 피가 나도록 외쳐야 한다고 선포했습니다. Dihang nagsugod mi sa 40 kaadlaw sa among mga prayer meeting, nagdeklara ako
Misinggit kami nga pag-ampo bisan manakit ng among mga tutulan. Number 10. 한국에서는 군인들이 목청이 터져 나가도록 큰 소리로 군가를 부릅니다. 나는 그때 군 시대를 생각하면서 뱃속에서 죽기 살기로 주여를 외쳤습니다. Mga Koreano, mga sundalo, manganta sa kusog kaayo hangtod ng mga pagaw sila. Gatinaan ang ilang mga tingog. Mao ka na usab ang akong kanunay nga ginahimo. Sa panahon ako mag-aampo sa Ginoo, akong kikinabuhi nga magadepende lamang ako sa Dios. 11. 그때 저는 하나님의 음성을 듣게 되었습니다. 왜 나를 찾지 않느냐였습니다. 그때부터 나는 존재의 회개, 즉 하나님을 만나지 않는 신앙은 살아있는 것 같으나 죽은 것입니다. Niyadtong mga higayon na nadungog na ako ang tingog sa Dios. Nganuman na wala ka nanita kanako. 12번 죽은 물고기는 물 위에 둥둥 떠 다닙니다. 살아있는 물고기는 물 속에 있습니다. Gikan ni atong panahon na nasabtan ako nga ang pagtuo nga walay buhat patay kayon. 13. 회개하지 않고 기도 생활이 없는 생활은 종교적인 행사로 치우칠 가능성이 많고 외적인 행사에 빠릅니다. Ang patay nga isda mulutaw sa ibabaw sa tubig. Apan ang buhi nga isda magpabilin sulod sa tubig. 14. 저는 중국 선교사로 갔어도 회개의 시간을 가질 때 성령의 능력을 받게 되었습니다. Ang kinabuhi nga walay paginulsol dali gayud mahulog sa kalibutan ng panginabuhi nga kinabuhi. 아멘. Amen. 15. 중국에서 주님의 천둥 같은 음성의 말씀이 들려왔습니다. 바로 비판하지 말라 했습니다. 저는 그때부터 하나님이 두려웠습니다. 그래서 저는 SNS에 올린 모든 내용들을 삭제하였습니다. Bisan sa akong pagmisyonaryo sa China, nadawat nako ang gahom sa balaang espiritu pinaagis paghinulsol. Dito nako nadungog ang tingog nga murag dalugdog. 16. 저는 선교지에서 회개한다고 하면서 인터넷 바둑을 밤을 새워 2번 했습니다. O tungod di ana nahadlok ako sa Dios o akong gipangdilit ang tanan akong mga social media. Apan bisan ako naghinulsol na usahay may gabi hangtod sa buntag magadula ako kung live games. 17. 어느 날 나는 낮 시간에 컴퓨터에 앉아서 바둑을 두르는데 세면 음성이 들렸습니다. 온라인 바둑은 사이버지만 나는 실제다라고 하셨습니다. 그때부터는 놀랍게도 바둑이라는 중독에서 적극적으로 지원을 받았습니다. Nadik ni sa DS online ha. Usa ka adlaw samtang nagdula ko, nadungog na po ang hilong nga tingog. Ang online games nga nag-viral apan ako tinuod o nikalit ako nga nahadlok diha sa Ginoo. O giayo ako sa Ginoo sa akong pagka-addict sa online games. 아멘. 18. 우리 각자 개인이나 공동체가 회개를 가르치는 주님의 종을 만나서 변화되는 시작이 있으면 하나님은 그 다음으로 성령을 부어주는 주님의 종을 보내십니다. Sa diyan kita maghinulsol individual o komunidad man ang Dios upadala og lain ang alagad aron ibubo ang balang espiritu sa atong kinabuhi. 아멘. 할렐루야. 19. 제가 한국에서 2년간 중국 선교사로 간 거고 2년간 담임 목사와 교회를 내려놓고 기도원에 머물렀을 때 호주 시드니에서 성령의 사람을 보냈습니다. Usa ka pre-retreat human kumubiya sa pagka-senior pastor aron mahimong misyonaryo sa China. Ipadala sa Dios ang usa ka tawo nga puno sa balaang espiritu gikan sa Sydney, Australia. 아멘. Amen. 20. 놀랍게도 그분도 중국 차이나 상하이로
선교사로 간다고 하길래 저는 그 목사님에게 나는 목사님의 가방을 들어드리고 목사님의 양복 상의를 가지고 다니겠다고 말했습니다. Sa dihang mingon siya nga paingon usab siya sa Shanghai, mingon ako kaniya nga ako ang magdala sa imong bago ang imong coat. 21. 하나님의 사람의 특징은 회개한 자의 하나님 나라, 즉 천국의 실제를 보여줍니다. 즉 우리의 영적인 눈이 열리기 시작합니다. Ang tinuod ng mga tao sa Diyos magpakita sa realidad sa gingharian sa Diyos. Sa mga tao mga naghinulsol ug ablihan ang atong mga espirituhanong mga mata. 할렐루야. Amen. 22. 성령의 인도중 사도행전에서는 공동체들이 성령의 선물의 방언을 받게 됩니다. 예루살렘 교회와 사마리아 교회 그리고 이방인 로마 백부냐 코넬리우스는 기도와 구제생활 중 천사의 방문을 받고 사도 피터를 아포스톨 피터를 초대합니다. Sa presensya sa Balang Espiritu sama sa libro sa mga buhat, ang iglesia nakadawat sa gasa sa Espiritu, lakip ang pagsulti sa laing mga pinulungan. Ang Jerusalem, Samaria o bisan si Cornelio nakasinati sa presensya sa Dios pinaagi sa pag-ampo o pagkamaging hatagon. 할렐루야. Amen. 23. 기도 생활은 성령의 능력을 받는 가장 중요한 원천입니다. Ang kinabuhi sa pag-ampo mo ang pinakasusi sa pagdawat sa gahon sa Balaang Espiritu Santo. 아멘. 24. 기도는 마치 주유소의 기름과 같습니다. 기름이 없으면 아무리 우리가 큰 자라도 능력이 없습니다. 작은 승용차나 오토바이일지라도 기름을 채워놓으면 힘있게 내가 원하는 것 같이 넉넉하게 달릴 수 있는 원리입니다. Ang pag-ampo samo sa pili sa gasolina sa sasakyan. Kung walay gasolina ang sasakyan, walay kusog o bili kini mo andar. Apan kung puno kini sa gasolina mo andar, ang sasakyan ug layo ang iyang maabtan. Amen. Lapakan natin si Lord. 바보 이무지. Bao-bao daw. 할렐루야. Yung pen car. 슈퍼파워 리무진. Ako na lang tayo sa bao-bao nga kusgan kayo. Kaya nakapot niya po sa midset tungkol sa kakusgan, kaya na may gasolina. Inana ang Kristohanon. Na kung may gasolina, makaandar kita, maabot kita bisan asa. Kailangan ang Banal Espiritu Santo sa atong kinabuhi. 24. 저는 14년 만에 민다나오를 방문했습니다. 제가 14년 동안 무엇을 했을까요? 저는 싱가포르를 떠나서 한국으로 우리 가족들이 이동했습니다. 이사를 계속 다닐지라도 기도의 장소, 기도의 골방을 만들었습니다. Human sa 14 years, mibalik ako sa Mindanao. Bisan among pulianan sige ubalin-balhin. Nagahimo gayud ako og prayer closet. Prayer room ba? 26. 제가 2021년 교회를 세우고 매일 기도하는 습관에서 멀어지지 않기 위해서 몸부림쳤습니다. Nagtukod ko og simbahan ug nalingkamot ko nga makapadayon ang adlaw-adlaw nako pag-ampo diha sa Ginoo. 예, 27. 돈은 부족할 수 있습니다. 그럴 때라도 그 재정을 위해서 간절히 기도했습니다. Kung wala ko mitawag sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo dili gyud ablihan sa Ginoo ang mga oportunidad para sa akong kinabuhi. Ug dili po ko makasinati og kahug sa Ginoo sa Pilipinas ug sa mga tawo nga akong nakita nga gipamagi sa Ginoo. 아멘. 28. 만약에 제가 부르짖는 기도 성경의 문을 열어달라고 하지 않으면 우리는 준비가 될 때어 만날 수도 없고 만나도 열매가 없습니다. 저는 다시 필리핀에서 다시 방문해 달라고 하지 않았으나 하나님께서는 즉시 필리핀으로 보내셨습니다. 데뷔. Praise the Lord. Kung wala
Dios mismo ang nagpadala kanako karon sa usa ka dapit nga gitawag og sayap ko tabato. Amen. Sa dihang niabot ko sa Pilipinas, wala gid sulod ang akong bank account. Apan ang Dios nagagamit sa mga katawhan niya, andam pud sila nagpagamit sa Ginoo para sila gamiton nga maghatag og financial nga blessing sa akong Ginoo. O, di ba? Palakpakan natin si Lord. 29 오늘 일어서야 보다바토라는 것을 보내신 분은 하나님 디오스입니다. 필리핀 올 때 대통장에는 노만이 아무것도 없었습니다. 하나님은 준비된 사람을 주님의 동력대로 사용하십니다. Ang gingharian sa Dios tinuod kini nga realidad. Ang atong anglayan nga gipaabot o magapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo isip nga iyang mga alagad sa Ginoo. 특히 천국 하나님의 나라 우리가 소망해야 할 실제요. 예수님은 천국을 주상적인 공간이 아닌 값진 진주나 보물처럼 반드시 소유해야 할 실제적인 나라로 묘사하셨습니다. Giulagway ni Jesus ang langit dili lang isip usa ka idea o handurawan, kundi usa ka tinuod nga gingharian nga angay maangkon sama sa usa ka mahalon nga perlas nga tinago nga bahagi. 설티와 핵심 본문은 천국은 마치 밭에 감춘 보화 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 매튜 13:44. 13:44 yan verse. Ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga nakatago sa uma. Sa pagkakita niini sa usa ka tawo, iyang gitago pag-usap. Ug tungod sa iyang kalipay, iyang gipaligya ang tanan niyang mga kabdangan ug gipalit ang uma. Makita nato ni sa Mateo 13:44. 아멘. Amen. 네, 32 이번 메시지 포인트는 최고의 가치, 세상의 그 어떤 것보다 천국의 귀함을 여러분들은 선포하십시오. 또한 영원성입니다. 이 땅의 삶은 나그네 길이며 우리의 시민권은 하늘에 in the heaven에 있음을 상기해야 합니다. Ang langit mo ang pinakamataas nga bili, labaw sa kanang butang dinhi sa kalibutan. Mga igsoon hinumdumi, ang kinabuhi dinhi sa yuta mahanaw ni ang tanan apan ang iyang saad ug iyang mga pulong dili kayud mahanaw ug naay giandam ang Ginoo nga puloy-anan sa langit para sa atong kinabuhi. Praise God. Lapakan natin si Lord. 할렐루야. 33 지옥은 반드시 피해야 할 엄중한 심판의 장소입니다. 현대 설교에서도 자주 생각되지만 예수님은 사랑의 하나님이신 동시에 지옥의 고통에 대해 가장 구체적으로 경고하신 분입니다. Ang impierno usa ka dapat nga grabe gayud nga pagbuko. Ang gikinahanglan nga likayan gayud nato to bisan unsa pay mahitabo sa atong kinabuhi. 아멘. Amen. 34 핵심 본문은 거기에서는 지렁이도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니게 하느니라. 사람마다 불러서 소금치도 함을 받으리라. 마가복음 9장 48절에서 49절 언급하십니다. Makita kini sa Marcos 9:48 hanggang 49, dito ang mga ulo dili mamatay o kalayo dili mapalo. Amen. Amen. Nalutaan niyo. 35 메시지 포인트는 실제성입니다. 지옥은 상징이 아니라 영원한 형벌이 집행되는 실제 장소입니다. Tinuod ang impierno, dili kini simbolo lamang. Tinuod ang impierno, dili kini simbolo lamang igsoon. Usa kini ka lugar na dili ginabuhat ang walay katapusang silo. Ang sulilanon sa unang mga adunahang tao o si Lazaro. Sa Lucas 16:19-31 nagpasidaan, human sa kamatayon wala nay kaduhang higayon. Human sa kamatayon wala nay
ikaduhang higayon. Ang atong decision karon mao'y magbuot sa atong kaugmahan. 36 부자 나사로 비유 누가복음 16장 19절에서 31절에서 죽음 이후에는 더 이상 기회가 없으며 이 땅에서의 결정이 영혼을 결정한다는 점을 강조하고 있습니다. Sa Mateo 7:21, makita ninyo ni, kung namin mga Bible, yun yung basahon, ang iyang ibasa kanina. Si Jesus, nagpasidaan, bisan ang mga magtotoo, batok sa magtotoo, dili tanan nga mga nagaingon pod nga Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ginoo. Amen. 37 성도를 향한 영적 각성 촉구입니다. 이미 있는 자들에게 예수님은 형식적인 신앙의 위험성을 경고하셨습니다. Ang tinuod na pagtuig suon makita sa bunga. Dili lang sa baba, kundi sa bag o kinabuhi o patinag-anong pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Palakpakan natin sa Diyos. 38 핵심 본문은 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 해번에 들어갈 것이 아니라 다만 해번에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 매튜 7:21 언급합니다. Sa Mateo 24, makita sa inyo ni Mateo 24:44. Mga igsuon mo, gikinahanglan ka mo, mag-andam kay ang anak sa tao maabot sa oras na wala ninyo dama. 할렐루야. 39 메시지 포인트는 프루트, 에비던스, 페이스입니다. 입술의 구애만이 아닌 삶의 변화와 오비던스가 수반돼야 합니다. Mga igsuon ko sa Nisaya, wala ta nangalagad sa Ginoo aron mahadlok ka sa impyerno. Kundi tungod sa ugma ni Jesus na nag-anto sa cross aron kita dili matambok sa impyerno. Amen. 40 Thank you, Lord. awaken. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각지 않을 때 인자가 오리라. 매튜 24:44. Ang katuyuan sa pagwali pahin sa impyerno dili aron hadlokon kamo. Kundi dili aron luwason ang inyong mga kalat. Mga igsoon ayaw kamo pagpabilin nga manuyahon kundi magpadayon kamo sa pagpangalagad sa Ginoo. Gitawag kita sa pag-agi sa makiti kapultahan ayon sa Mateo 7:13 hanggang 14. 할렐루야. Amen. 41 제가 설교를 위한 제안은 리더 사야의 상황에 맞춰 불신자들에게 지옥의 형벌이 무서워 믿는 것이 아니라 당신을 지옥에 보내지 않기 위해서 십자가를 지신 예수님의 사랑을 전해야 합니다. Bisan pa ko pata nakita karon among gidala nga mensahe may tungod ra gyud ni kang Hesukristo. Busa maginosol kita, dawato nato ang gahom sa balang espiritu, maglakaw diha sa matarong o kamatuoran o ipadayag ang pulong sa Dios nga maoy gahom nga nagabuhat sa akong kinabuhi. Amen. Amen. 42 지옥 설계의 목적은 겁을 주는 것이 아니라 구조에 있습니다. 신자들에게 필리핀의 종교적 배경상 교회 출석 자체가 구원을 보장한다는 안이라면 빠지기 쉽습니다. 조본문 매튜 7:30, 14의 메시지를 통해 참된 제자의 길을 걷도록 도전해야 합니다. Karon nagatuo nga ang Dios na padala kanamo dinhi sa Misaya. Kung kamo nagatuo nga kami ay gipadala sa Ginoo, itaas ninyo ang inyong mga kamot. O musinggit kita sa Ginoo. Nga Ginoo, Ginoo, Ginoo. Amahan ko, binubuksan namo, ginabuksan namo ang among makasing-kasing. O magapahimuot kami sa imong presensya. O magahinulsol kami Ginoo. O magpaubos kami, o mudawat kami sa imong gahom sa banal na Espiritu Santo karon rasa o Diyos. 43 오늘 today 우리가 지금 만나지만 이보다 중요한 예수님의 heaven and hell 메시지는
그 어느 누구도 없습니다. 리펜트, 홀리 스피릿의 파워를 받고 The Spirit of Truth의 홀리 스피릿에 동행하기 위하여 내게 기도, 그리고 그 다음에 홀리 스피릿 파워의 능력을 받고 말씀을 힘있게 전파하는 것입니다. Amahan, ginabuksan namo ang among kasing-kasing. Magpahimuot kami sa imong presensya. Maghinulsol kami, Ginoo. Magpaubos kami ug dawaton namo ang imong gahom uban sa imong banal nga Espiritu Santo. Karon nga oras, gawasnon kami, Ginoo, ug gawasnon ko usa magapamuhat sa among kinabuhi. 44 conclusion. 오늘 그 어떤 도시보다 미더 사야비라는 도시에서 이 말씀을 전하도록 저를 보내신 줄 믿는 사람들은 지금 이 시간 두 손 들어 주여를 힘차게 세 번 외치고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Mag-ampo ta igsuon, unyang mag-ampo ta igsuon ug abihan nato ang atong mga kasing-kasing ug atong simbahon ang Dios ug atong ipasulod ang banal nga Espiritu Santo sa atong kinabuhi. 예, please